Okay. Guys. Sabi lang unit naman guys. Fully finish na to guys. Oops. Medyo blurred. Yun. Pahid na rin to guys. Dito wala pa kasi lalagyan pa ng ano yan. Hamba. Yun. Guys, puro pahid na yan guys. Sala guys, puro pahid na rin guys. Ito, CR, pahid na rin to guys. Ito, puro pahid na dito guys, oh. Retouching na lang mabalikan. Yun, tapos na rin dito magbakal. Yun. Yun. So, dito magbakal guys. Yan. Sunod na islaban yung isa. Pagtapos islaban, ito naman. Sunod. Yan. May extra bar na yan mga guys. Yan mga. Yun. May garahe na rin to guys. Ayan yung garahe niyan. Yan. Ayan yung garahe niyan. Update ko kayo sa next video ko guys. Peace!